शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी आप मुसलमान बहन भाइयों के लिए एक नहायत ही उम्दा और अजर व सवाब से भरपूर अहम मौजू लेकर हाजिर हुई हूँ, और वो ये है कि शबान की बाबरकत महीने में जो शबरात की रात आती है, यानी शबान के महीने में जिस रोज़ शबान की 14 तारीख होती है, एंड इसी दिन मगरिब की नमाज के बाद 6 रकत नफल अदा किए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं 6 रकत नमाज का मुकम्मल तरीका बताने वाली हूँ, और ये भी बताऊंगी इस वीडियो को देखने के बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत भी महसूस नहीं होगी। मुकम्मल तरीका बयान करूंगी। दरख्वास्त है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। प्यारे और मोहतरम दोस्तों, 14 शोबान का दिन गुजरने के बाद जो रात आती है वो शबरात की रात होती है, और 14 शोबान वाले दिन जब मगरिब की नमाज अदा कर चुके हैं तो इसके बाद इस्लामी महीने की तारीख तब्दील हो जाती है। लिहाजा 14 शोबान का दिन गुजरने के बाद नमाज मगरिब के बाद जो रात आती है वो 15 शोबान की रात होती है, और इसे शबरात कहते हैं। तो जान लीजिए कि मगरिब के वक्त से लेकर सुबह तुलुए फजर से पहले पहले ये रात शबरात कहलाती है। प्यारे दोस्तों, इस रात में मगरिब की नमाज के बाद 6 रकत नफल नमाज अदा की जाती है, और ये नमाज इशा की नमाज से पहले पहले अदा की जाती है। तो इस नमाज को किस तरह से अदा करना है, इसका मुकम्मल तरीका बता रही हूँ। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो आप मगरिब की नमाज अदा करें, क्योंकि वो फ़र्ज़ नमाज है, और फ़र्ज़ नमाज के साथ साथ मगरिब की सुन्नतें और नवाफिल भी अदा करें। ये नमाज अदा करने के बाद आप पूरे इत्मीनान के साथ अल्लाह के हुजूर खड़े हो जाएं, और खड़े होने के बाद 6 रकत नफल नमाज आपको अदा करनी है, और वो भी 2-2 रकत करके अदा करनी है। यानी 2 रकत नमाज पढ़नी है, फिर सलाम फेरने हैं, फिर 2 रकत नमाज पढ़नी है और फिर सलाम फेरना है, और आखिर में फिर से 2 रकत नमाज पढ़कर सलाम फेरना है। यानी 2-2 रकत करके 3 मरतबा में 6 रकत अदा करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको 2 रकत नमाज की नीयत करनी है, और ये नीयत आप जिस तरह से दूसरी नफल नमाजों में करते हैं इसी तरह से ये नीयत करनी है। लेकिन नीयत करते वक्त अपने दिल में ये ख्याल ज़रूर रखें कि अल्लाह ताला इन नवाफिल के वसीले से और इनके सदक़े से अल्लाह मेरी उम्र पर फराखी फरमाए, मेरी उम्र में बाबरकत फरमाए, मुझे उम्र दराज करे। और ये बात अपने जहन में रखें कि आप ये नमाज अपनी उम्र में खैर व बरकत और बढ़ोतरी के लिए पढ़ रहे हैं। और नियत यूँ करें कि नियत की मैंने 2 रकत नफल नमाज की अल्लाह ताला के लिए, मुँह मेरा काबा शरीफ की जानिब, और अल्लाह अकबर कहकर आप अपने दोनों हाथ बांध लेंगे। हाथ बांधने के बाद दूसरी नमाजों में जिस तरह सना, ताउज़, तस्मिया और फिर सूरत फातिहा के बाद दूसरी सूरत साथ मिलाते हैं, इसी तरह से इसमें भी पढ़ेंगे। फिर रुकू कर लें। रुकू के बाद समी अल्लाहु लिमन हामिदा कहकर खड़े हो जाएं। रब्बना लकल हम्द पढ़ें, फिर अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में जाएं। आम नमाज की तरह से 2 सजदे करें। 2 सजदे करने के बाद दूसरी रकत के लिए खड़े हो जाएं, और फिर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर दूसरी रकत में सूरत फातिहा और इसके साथ कोई सी भी दूसरी सूरत मिलाकर पढ़ें, और अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में चले जाएं। रुकू करें, सुजूद करें, और फिर तशहद में बैठ जाएं। तशहद पढ़ें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, इसके बाद दुआए इब्राहिमी पढ़ें और सलाम फेर लें। प्यारे दोस्तों, ये आपकी 2 रकत नमाज मुकम्मल हो गई। अब यहाँ ये बात याद रखें कि 2 रकत नमाज मुकम्मल हो जाने के बाद आप 1 मरतबा सूरत यासीन पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप सूरत यासीन किसी वजह से नहीं पढ़ सकते तो इसकी जगह पर 21 मरतबा सूरत इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ेंगे।
اور یہ سورت مبارکہ 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر سے سیدھا کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑے ہونے کے بعد پھر سے 2 رکعت نفل نماز کی آپ نے نیت کر لینی ہے۔ اب ان 2 رکعتوں کی نیت کرتے وقت آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ان 2 رکعت نفل نماز کی برکت سے اور اس کے صدقے سے اللہ تعالیٰ میرے گھر میں برکت نازل فرمائے اور میری اور میرے گھر والوں کی تمام آفتوں اور بلاؤں سے حفاظت فرمائے۔ یعنی اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ آفتوں، بلاؤں اور مصیبتوں سے محفوظ فرمائے اور میرے گھر میں برکتیں نازل ہوں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ نیت کریں گے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نفل نماز کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، اور یہ کہہ کر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ نماز کے لیے باندھ لینے ہیں۔ پھر سے پہلے والی 2 رکعت نماز کی طرح ہی اس 2 رکعت نماز کو مکمل کریں گے اور سلام پھیر دیں گے، اور سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے 1 مرتبہ پھر سے آپ نے سورۃ یاسین پڑھنی ہے۔ لیکن اگر آپ سورۃ یاسین نہیں پڑھ سکتے تو 21 مرتبہ سورۃ اخلاص کی سورت پڑھ لیں، اور یوں آپ کی 6 میں سے 4 رکعت نمازیں مکمل ہو گئیں۔ اب آخر میں جو 2 رکعت نماز رہ گئی، اس کی نیت کرنے سے پہلے آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس 2 رکعت نماز کی برکت سے مجھے صرف اور صرف اپنا ہی محتاج رکھے، دوسروں کے محتاج نہ بنائے۔ یعنی ہر طرح کی محتاجی، غریبی، مفلسی سے اللہ پاک مجھے محفوظ رکھے، صرف اپنا محتاج بنائے اور کسی کا محتاج نہ بنائے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں گے اور یہ پھر سے نیت کریں گے کہ نیت میں نے 2 رکعت نماز کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی جانب اللہ اکبر، اور یہ کہنے کے بعد آپ پہلی نمازوں کی طرح یہ نماز بھی ادا کر لیں گے۔ پھر سلام پھیر لیں گے اور پھر سے 1 مرتبہ سورۃ یاسین، اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں گے۔ اب آپ کی کل 6 رکعت نماز مکمل ہو چکی ہے۔ پیارے دوستو، یہ 6 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد آپ کو دعائے نصف شعبان پڑھنی ہے۔ دوستو، انشاءاللہ ان نمازوں کی برکت سے آپ کی تمام حاجتیں بھی پوری ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر اپنا خاص رحم اور کرم بھی کریں گے، رحمتیں اور برکتیں بھی نازل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اس شب رات میں اس ویڈیو کو دیکھنے والوں، اس پر عمل کرنے والوں، اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے والوں پر اللہ پاک اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے، نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، آخر میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔